fresca mañana de primavera en Manhattan, un día perfecto para una marcha por Broadway. Pero hoy, para estos manifestantes, la ciudad de Nueva York no ha sacado precisamente la alfombra de bienvenida. Hay retrasos y confusión sobre el lugar de reunión. El alcalde de la ciudad, Rudolph Giuliani, espera hasta el último momento para extender el permiso necesario. Pero varios miles se presentan a pesar de todo, y por fin, este variopinto ejército comienza la larga caminata hasta Battery Park. Los manifestantes se han reunido por diversos motivos, pero con una voz en común de protesta contra la política estadounidense hacia la marihuana. Los reunidos son escoltados cordialmente por una legión de policía metropolitana. O eso parece. Otro día más en la guerra americana contra las drogas. Durante los últimos 30 años, un núcleo duro de activistas ha estado luchando contra la guerra a la marihuana, en lo que ellos ven como una contienda por la verdad y la justicia. Un hombre destaca entre ellos. Se le ha descrito como un héroe popular, un agitador de masas, un hombre loco. Su apellido es mal pronunciado con frecuencia. A él le gusta decir que rima con terror, terror en inglés. Pero una cosa es cierta, gracias a él estrenamos Milenio con un nuevo conocimiento de una antigua planta, una planta cuya reencarnación actual parte de su celebrado libro publicado en 1985. El libro revelaba la historia perdida de la planta del cáñamo y al hacerlo encendió la pasión de seguidores por todo el mundo. Se titula El emperador desnudo. Su autor es considerado el padre del creciente movimiento pro cáñamo actual. Se llama Jack Herer. A sus 60 años, Jack Herer lleva casi media vida luchando por el cáñamo. Ha sido un viaje largo, extraño y decididamente duro. Pero sigue adelante a pesar de su delicada salud, siempre consiguiendo encender la pasión cuando sale a escena. Hubo una época no muy lejana en que las ideas de Herer sobre el cáñamo se consideraban irracionales, extremas, incluso chifladas. Pero hoy, esos duros juicios parecen una distante memoria. Jack Herer's great genius was in introducing a broader vision of the economic value of the hemp plant. I didn't know anything about hemp or the fact that there was a movement until Jack sat me down one night. He is what you might call a force of nature. I've met several people in my lifetime who I would judge as having such fiery intensity within them that approve of them or disapprove of them, you have to acknowledge that they are forces of nature. I saw Jack as a Michiganer, a crazy man. And particularly when it came to this whole idea that hemp was going to somehow revolutionize the world and revolutionize the marijuana reform movement. And so Michiganer is the right word for Jack.
era un improbable candidato emperador del cáñamo. Nació en el seno de una familia judía conservadora y de clase media en 1939. Se crió en Buffalo, Nueva York, donde vivió una infancia normal y feliz hasta que su padre murió de un ataque al corazón cuando Jack tenía 14 años. En 3 años pasó de ser chico ejemplar a muchacho problemático. Con 17 años, Jack Herer se alistó en el ejército para evitar 2 semanas de cárcel por conducir de noche con un carnet juvenil. Se adaptó rápidamente a la vida militar, cumpliendo con entusiasmo su deber como policía militar en la Corea de posguerra. A mediados de los 60, Jack había salido del ejército y vuelto a una vida normal de clase media. Mujer, 3 hijos, casa en California y una serie de rutinarios empleos administrativos. Su servicio como militar le había enorgullecido de su país. Votaba al Partido Republicano, creía en los valores tradicionales americanos y apoyaba el creciente compromiso bélico en Vietnam. Well, I had done 3 years in the military. I believed I was right on guy. I believed America was always the good guy. It was, always the most decent, right on people on the earth. A Jack le afectaron las protestas sociales de los años 60. Menospreciaba particularmente los que protestaban contra la guerra. ¿Y qué maleficio había convertido a estos chicos blancos de clase media, antes bien educados y bien vestidos, en unos hippies asquerosos y rebeldes? Para Jack y las instituciones, estaba claro que la marihuana tenía algo que ver. Desde que la marihuana apareció por primera vez en informes policiales y titulares de periódico a principios de siglo, su uso se había limitado sobre todo a inmigrantes mexicanos y músicos de jazz negros. La marihuana apenas se hizo notar hasta que fue descubierta por la clase media blanca en los años 60, cuando millones de hijos del baby boom empezaron a inhalar. Por coincidencia o no, empezaron a quemar banderas, edificios de reclutamiento y tarjetas de alistamiento al servicio militar. Incluso futuros líderes del mundo libre probaron entonces la marihuana. Jack odiaba la marihuana por su asociación con la contracultura, pero también albergaba profundos temores derivados de la propaganda oficial de su juventud. In the schools, they'd have this guy in a dark fedora hat, and he looked like Vincent Price, as shady as he could be, and he would be going, psst. Try one of these for free, kid, and then all sorts of devil things. Next thing you were shooting heroin, you were doing cocaine, you were doing things, exotic name drugs that I had no experience with, and I was sure that this was going to happen to me. La oleada de cambio social de los 60 finalmente se instaló y cambió el rumbo de la vida de Jack. En 1967, él y su mujer se divorciaron. Un buen día, un par de años más tarde, una nueva amiga le hizo una pregunta. She said, Jack, have you ever smoked marijuana? I said, of course not, no. I've never smoked marijuana. She said, well, I think you should.
I was feeling sensations that I didn't even know a human being could experience. And I said, why is this illegal? She said, she doesn't know. I began to hear the protesters about the war in Vietnam, and their words had real meanings, textures. They weren't just talking about, I don't want to fight because I'm a coward, which is the way I thought of it, my ignorant or brutish way before. La paz y la libertad se convirtieron en cuestiones básicas para Jack, al igual que el medio ambiente. Pero al inicio de la década de los 70, el trayecto de Jack Herer, de republicano conservador a emperador del cáñamo, apenas empezaba. La transformación de Jack tuvo un impulso en 1973, cuando satisfizo un viejo deseo de escribir. Junto a un amigo, publicó un pequeño cómic titulado simplemente Hierba. Para su sorpresa, el cómic se convirtió en un éxito alternativo, con más de 35.000 copias vendidas. Casi de la noche a la mañana, Jack adquirió una reputación como autoridad sobre la marihuana. And now everybody thought I knew all about pot. I knew every little subtle thing. And I still didn't even know if I ran across a marijuana plant growing in a field, I wouldn't even recognize it. Al igual que millones de americanos entonces, Jack no sabía nada sobre la historia de la marihuana. Desconocía que era lo mismo que el cáñamo, la variedad no intoxicante, pero igualmente ilegal, de la antigua planta, Cannabis sativa. Pero a medida que las ventas de su librillo aumentaban, gente desconocida se le acercaba para darle intrigantes piezas de información. Do you know that they used to make paper from marijuana? Some other kid would come up to me and say, do you know that they used to make all their sails and clothes out of marijuana? The idea that it had other uses, that you could make paper out of it, that you could make cloth out of it, you could make cord out of it, you could make oil, you could make medicine. Those had never occurred to Jack, and boy did he take that idea and run with it. Jack se quedó atónito al descubrir la arraigada conexión entre el cáñamo y la humanidad. Durante más de 10.000 años, el cáñamo fue sin duda la planta más útil. Nuestros antepasados dependían de su resistente fibra, de su pulpa rica en celulosa y de sus semillas altamente nutritivas. La planta había sido cultivada y usada a lo largo de la historia para alimento, vestimenta, combustible y medicina, al igual que para velamen, cordaje, construcción y papel. En la América colonial, el cáñamo era no solo legal, sino esencial para la supervivencia. Washington planted hemp at Mount Vernon in the 1790s while he was president, in an attempt to start a home industry so that the United States would not have to depend on Italy and on Russia and on England for their hemp fiber. This was just after the revolution, and the United States was trying madly not to have to rely on foreign countries for any products. Armado con estos nuevos conocimientos, Jack se lanzó a convencer al movimiento pro-canábico que se uniese a este nuevo frente del cáñamo. Para su sorpresa, nadie se apuntó a la movida, ni siquiera los sospechosos habituales. Many of us thought that Jack was perhaps too focused only on hemp. Most of us were only focused on let's stop arresting smokers, and we sort of thought the hemp issue was a secondary issue and maybe not as important, and we weren't even sure there was a constituency out there that cared about it. El mensaje, al igual que el mensajero, disuadía a la gente. When he first talked about hemp, to me in particular, I was very resistant because I thought of it as being just
excuse to legalize marijuana. He tended, in his enthusiasm, to overstate the case a bit, and in so doing, sometimes the rest of us were embarrassed by that. We felt like it might undermine all of our credibility. He would go on and rant about, hemp and how it was important and how he found this and found that, and I paid little or no attention to him because he has a tendency to rant and rave about a lot of things, if you know him. I suspect I'm probably one of those people that refused to return Jack's phone calls. Going to a party, maybe on after school. Well, going to a place where the job is really cool. Había una persona que sí aceptaba las ideas de Jack en aquel entonces. Un apacible activista de la marihuana llamado Ed Adder podía ver la lógica en las palabras de Jack. Adder, conocido por todos como el Capitán Ed, era propietario de dos populares tiendas de parafernalia en Los Ángeles. So I went over there and introduced myself, and he looked at me and he said, I've been selling the hell out of these books. And he says, are you sure you're okay, you smoke pot? Because what I walked in with was a white plastic jacket with my polyester pants. Jack siguió el ejemplo del Capitán Ed y cambió sus trajes de poliéster por tejanos y camisetas. Los dos se convirtieron en amigos inseparables y a lo largo de los años recogieron cientos de miles de firmas a favor de iniciativas legalizadoras en California. When Captain Ed and I made a pledge, it was to work every day to legalize cannabis until we were dead. It was legal, we turned 84. And we always felt the great injustice is that if anybody was in jail for cannabis for any reasons, it would always be too big of an injustice to walk away from and not spend almost all our time trying to change. Una noche, en 1974, Jack tuvo una experiencia que él describe como una auténtica revelación. Todos sus nuevos conocimientos sobre la planta del cáñamo de repente se fundieron en una única y poderosa visión. El cáñamo podía salvar al mundo. En un destello, se dio cuenta de que todo lo que se fabrica actualmente a partir de árboles y petróleo se puede fabricar con cáñamo. Ni un árbol más tendría que ser talado para hacer papel, y de la biomasa de la planta del cáñamo saldría un combustible no contaminante. Un combustible para coches, fábricas, centrales eléctricas y hasta para calentar nuestros hogares. El cáñamo se puede cultivar y transformar en tejido y papel usando una mera fracción de los productos tóxicos que requieren el algodón y la madera. Jack se imaginó un mundo salvado de la contaminación, la lluvia ácida, el calentamiento global y la deforestación. Todo el mundo pensaba que Jack se había vuelto completamente loco. And my own kids thought, Dad, you've gone overboard. I mean, you're doing this marijuana legalization now for 3 years, and now you've gone overboard. Normal felt the same way. You could tell people that marijuana is going to save the world, but no self-respecting person will come to the marijuana movement. They'll think they're getting involved with it, not like you. Testarudo e implacable, Jack hizo caso omiso de sus detractores y se mantuvo firme. A finales de 1979, él y el Capitán Ed inauguraron la primera tienda de cáñamo en Estados Unidos, un chiringuito famoso hasta el día de hoy. ¿Dónde si no? En la playa de Venice, en California. Jack se convirtió en un elemento fijo del paseo marítimo. El mercante de cáñamo de Venice. Un hombre de tejidos cañameros predicando el Evangelio. He's interested in saving the damned world and informing everyone he knows about hemp. He wears it on his body. He can't stop to buy a hot dog without starting to spread the news. He's been doing this continually.
Now, a guy like this is more like an Armenian rug merchant on the Lower East Side or something. You know what I mean? He's straight off the Bowery. He's a working class guy. Al comenzar la década de los 80, mientras el país se preparaba para afrontar una política oficial de tolerancia cero, Jack estaba a punto de tener un encuentro con el 40º presidente de Estados Unidos. Enero de 1981, zona oeste de Los Ángeles, California. A pocos días de la inauguración presidencial, Jack, junto a otros activistas, está haciendo campaña a favor de iniciativas locales pro cáñamo y pro marihuana. Along comes Ronald Reagan. La comitiva del presidente electo Reagan llega al edificio federal. Tiene hora para una sesión de peluquería preinaugural. Según testigos presenciales, el futuro presidente formula una pregunta al encargado del By the edificio. way, he says, what are the Canadians protesting about out there? And he thought that the marijuana flag we were flying out there was the maple leaf. And the guy who's the manager of the office of the building, he says, well, they're not Canadians, those are marijuana protesters. And Reagan says, well, isn't there something you can do about that? Well, we've taken them to court and they've won. Well, I'll be on duty in 5 days. I'll see what I can do for you. Lo que hace Reagan es mandar a arrestar a Jack y a 5 personas más por infringir una ley de sabotaje que data de la Segunda Guerra Mundial. El resto de los participantes paga una multa de $5 y sale bajo fianza. Jack se resiste, se niega a pagar la multa y pierde. Su apelación es denegada. La Corte Suprema se niega a escuchar su caso, así que el 14 de julio de 1983, Jack se presenta en la prisión federal de Terminal Island, California. There were a lot of bank robbers in federal prison in 1983. And what are you in here for? I was registering motors after dark on federal property. They put you in jail. Running for the border, spinning to the light, frozen marijuana, holy terror inside. I smell the river. La estancia en prisión de Jack hubiera sido insignificante de no ser por el hecho de que finalmente disponía del tiempo y la soledad para empezar a escribir un segundo libro. There was no television, no movies, no nothing to distract me. A couple guys would sing gospel songs a cappella, but that was about it. I knew that Jack Herrera's book was going to become an underground classic. I knew it right away from the first time I saw the first edition. People opened that book and said, you can make food out of hemp seed oil, you can burn it in a lamp, you can make rope, you can make parachute cordage and tie your shoes, and the Constitution was really printed on hemp paper. I mean, people love that. En 1985, Jack publicó El Emperador Desnudo. Desde entonces, el libro se ha convertido en un fenómeno alternativo con 600.000 ejemplares vendidos en todo el mundo y está ya en su 11ª edición. El primer libro populista de su género, El Emperador Desnudo, es parte documento científico, parte investigación periodística y parte Santa Cruzada. Nos conduce a lo largo de un viaje de descubrimiento que plantea la historia olvidada y el potencial económico del cáñamo de forma mordaz, sarcástica y a veces irreverente. Con un estilo simple y conciso, sus páginas están repletas de artículos, documentos históricos, fotos e ilustraciones, así como escritos de poetas, filósofos y, como no, del mismo emperador.
Aprendemos acerca de los miles de usos comerciales y terapéuticos del cáñamo y cómo ha ejercido un importante papel en nuestra herencia cultural y espiritual durante milenios. Descubrimos que los cañamones podrían ser otra vez un alimento básico y que no hay otra semilla de planta que contenga casi todos los nutrientes necesarios para mantener una vida sana. El emperador desnudo repasa con todo lujo de detalles las más apasionadas convicciones de Jack. Por ejemplo, que los combustibles derivados de la biomasa del cáñamo pueden cubrir prácticamente todas las necesidades energéticas del planeta, eliminando la dependencia actual de reservas fósiles casi agotadas. Que la destrucción sistemática del medio ambiente puede reducirse drásticamente o incluso detenerse con solo usar el cáñamo como materia prima para fibra, combustible y papel. El libro presenta la tesis del cáñamo como la salvación del planeta, y Jack la avala con una recompensa de $50.000 a quien pueda demostrar lo contrario. Hasta el momento, nadie se ha apuntado. El libro también nos transporta hacia lo insólito, al curioso origen de la prohibición de la marihuana. La planta del cáñamo solo se convirtió en una nueva y alarmante droga en el siglo XX. El término coloquial mexicano marihuana era desconocido por los norteamericanos hasta que empezó a aparecer en titulares de periódico a principios de siglo. Las historias de horror con marihuana, piezas de pura ficción, eran fijas en los diarios sensacionalistas de William Randolph Hearst. Pero hasta publicaciones respetables divulgaban relatos escandalosos. A pesar de que esta historia quedaría relegada a la basura hoy en día, fue apta para ser publicada en el distinguido New York Times el 6 de julio de 1927. Una mujer mexicana y sus 4 hijos enloquecen a causa de la marihuana, informaba el diario neoyorquino, explicando que los vecinos fueron corriendo a la casa y encontraron a la familia entera loca. It is convinced that he is hopelessly and incurably insane, a condition caused by the drug marijuana to which he was addicted. It is recommended, Your Honor, that the defendant be placed in an institution for the criminally insane for the rest of his natural life. The next tragedy may be that of your daughter, or your son, or yours, or yours, or yours. Driving down the road and the sheriff smells your load, you better make it to the woods if you can. Aunque para la prohibición del alcohol se precisó de una enmienda a la Constitución, la prohibición de la marihuana se impuso con una sola ley federal, la Marijuana Tax Act de 1937. El impulsor de esta ley era Harry Anslinger, el primer zar antidrogas de Estados Unidos. Anslinger fue el experto del gobierno en las sesiones del Congreso para discutir la proposición de ley sobre la marihuana. Como prueba de maldad de la marihuana, Anslinger recurrió a los falsos titulares de los diarios de Hearst, que resaltaban la violencia, la locura y la muerte supuestamente causadas por la marihuana. In 1937, when the Marijuana Tax Act was established, there were no data of any sort, much less scientific, about whether this compound was harmful or not. There was just evidence it was being used by people whom we distrusted and feared, and that it was associated with lower class people. You go back and read the record in Congress, it's amazing the lack of information. There were literally questions by members of Congress saying, what is this marijuana? Is it a narcotic or what is it? And there would be a sentence, someone would stand up and say, oh, it's the most dangerous new drug coming down the pipe. In terms of what Congress knew in 1937, they didn't know any of that history. The only history that they were given was all these cock and bull stories about how it made people crazy and they went out and killed people under the influence of marijuana. The Tax Act was built on lies, and I think it's outrageous that we have legislation that still exists today
that was based on lies. A pesar de la oposición de la Asociación Médica Americana, el Congreso aprobó por unanimidad la ley tras debatir durante un gran total de 90 segundos. El presidente Franklin Delano Roosevelt la validó con su firma el día 3 de agosto de 1937. En teoría, la nueva ley no prohibía directamente la marihuana o el cáñamo. Solo una enmienda constitucional puede hacer eso. Pero al imponer unos impuestos desmedidos y una burocracia interminable, conseguía que el cultivo, la transformación, la venta y cualquier uso del cáñamo fueran prácticamente imposibles. Técnicamente, los agricultores podían cultivar plantas de cáñamo como esta, pero solo si podían hacerla crecer sin las hojas o las flores. Esta ley sigue vigente hoy en día. Las verdaderas razones tras la prohibición de la marihuana aún son objeto de debate. Algunos expertos creen que el racismo tuvo un papel. Smite, steal, and take the white women. And so we outlaw the drugs because of our fears over that. Otros opinan que Harry Anslinger estaba motivado por la ambición y el poder. A great deal of the reason that marijuana was prohibited was because of self-aggrandizement at the federal level, especially with Harry Anslinger wanting to be the J. Edgar Hoover of his own agency. Jack ve motivos más velados. En su libro alega una conspiración de alto rango que giraba en torno a Harry Anslinger, el secretario de Economía Andrew Mellon, la compañía química DuPont y el cáñamo. Antes de la Guerra Civil Norteamericana, el cáñamo era el cultivo de mayor importancia monetaria después del algodón. Pero mientras el algodón se podía procesar a máquina, la única manera económicamente factible de separar la fibra del cáñamo de la celulosa para hacer papel era utilizando esclavos. Cuando la esclavitud acabó tras la guerra, la industria del cáñamo entró en declive. El final llegó a finales del siglo XIX, cuando los productores de papel se pasaron a la pulpa de madera de árbol. Meant that you could chop down a forest a lot cheaper than you could pay laborers to manufacture hemp fiber for paper. Jack basaba su teoría en hechos que ocurrieron de forma simultánea a la prohibición de la marihuana. Coincidencia número 1. Un inmigrante alemán inventa una máquina llamada el decorticador. Este nuevo procesador mecánico iba a situar el cáñamo de lleno en la moderna era industrial. La revista Popular Mechanics reconoció la bonanza en potencia para los agricultores y emprendedores americanos. Este artículo anunciaba una máquina que podía procesar el cáñamo de forma rápida y barata por primera vez en la historia. Coincidencia número 2. En los años 30, la compañía DuPont creó un método para hacer papel de árboles utilizando ácido sulfúrico y un nuevo invento llamado plástico. El libro de Jack señala que un renacimiento del cáñamo hubiera sido, sin lugar a dudas, una amenaza para la estrategia petroquímica de DuPont. Y finalmente, tenemos al financiero millonario Andrew Mellon. Mellon era el jefe de Anslinger, el tío de la mujer de Harry y el banquero de DuPont. Coincidencias número 3, 4 y 5. El libro ganó en credibilidad cuando Jack descubrió este documental de 14 minutos, supuestamente producido por el gobierno americano 5 años después de prohibir la marihuana. Su finalidad era la de animar el cultivo de cáñamo prohibido durante la Segunda Guerra Mundial. Long ago, when these ancient Grecian temples were new, hemp was already old in the service of mankind. For thousands of years even then, this plant had been grown for cordage and coarse cloth in China and elsewhere in the East.
But now, with Philippine and East Indian sources of hemp in the hands of the Japanese, and shipment of jute from India curtailed, American hemp must meet the needs of our Army and Navy as well as of our industries. In 1942, patriotic farmers, at the government's request, planted 36,000 acres of seed hemp, an increase of several thousand %. The goal for 1943 is 50,000 acres of seed hemp. For to grow hemp legally, you must have a federal registration and tax stamp. This is provided for in your contract. Ask your AAA committeeman or your county agent about it. Don't forget, Jack montaba frecuentes proyecciones públicas de Hemp for Victory para validar su historia de la planta. También la usaba como ejemplo del engaño y la hipocresía gubernamentales. Pero se quedó atónito un día, en 1988, cuando le llamó un periodista poniendo en duda la autenticidad de la película. Well, Mr. Hera, we went out to check the information, and we found nobody that would corroborate your story, that this movie was even ever made. You said this movie was made by the United States government, this movie Hemp for Victory, that if there would be any evidence that the government ever made such a film, it would be in the Library of Congress, it would be in the Department of Agriculture. It is in neither place. Con su reputación en entredicho, Jack y sus amigos hicieron un viaje a Washington, D.C. We were just determined to find the documentation that made it a credible government movie made by the U.S. government and not made by Jack. We didn't see it as detective work, we just saw it as we were on a mission. We're on a mission from God. Muchos antes de Jack habían rastreado la biblioteca del Congreso buscando alguna prueba de la existencia del documental sin encontrar nada. Tras un día de búsqueda, Jack se encontró con la misma falta de pruebas. After deciding to give up, we decided to give it one more try. En un viejo libro polvoriento, escondido entre los papeles en un cuarto trasero, lo encontraron. La documentación oficial de la Biblioteca del Congreso. Efectivamente, la película había sido producida por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Hemp for Victory. Durante los años que el emperador desnudo lleva inspirando a activistas y emprendedores, la industria del cáñamo en Estados Unidos ha crecido del chiringuito de Jack en la playa de Venice a un negocio de $100 millones al año. I was shopping for a suit the other day and walked into the department store. Stepped on the elevator and told the girl, dry goods flow. When I got off, I said, well, come up to me. He said, now what can I do for you? I said, well, go in there and show me all the sport clothes, like you supposed to. He said, well, sure, come on in, buddy, and pick these fabrics we got laid out on the shelf. He said, pick yourself out one, try it on, stand in the mirror and dig yourself. The world's getting this information. It's coming out on billboards, it's coming out on companies all over, everywhere. A medida que el cáñamo conseguía una aceptación más amplia en los 90, Jack también. Sus críticos se convirtieron en aliados. When Steve Hager became editor of High Times in the late 80s, and he went ahead and just wrote column after column, article after article, month after month in his magazine, and that's really what exploded the idea of hemp, more to the colleges, more to everybody that picked up a High Times now read about hemp. En 1994 fue galardonado por la conservadora Fundación de Políticas sobre Drogas en Washington. Showing the impact one individual can have on the lives of many others, Jack Hera is awarded the 1994 Robert C. Randall Award for achievement in the field of citizen action. En la cena de gala, el emperador vistió traje de cáñamo. the same, John, falling in and out of a dream.
away, and I'm contemplating staying, laying Pero su mayor vindicación fue el premio a su obra y a su trayectoria concedido por su viejo adversario Norman en 1992. How do I calm myself at times like these? I need a simple kind of love, and that God is just a novelty. From a nemesis to a prophet, I think is the way to look at it. He was a bother and troublesome until he began to realize he had really discovered very important aspect of why it is that marijuana should be reconsidered and why the illegality of it is so preposterous and unfair. I think that Jack's place in the history of anti-prohibition movement is going to be secured by the simple fact that he, despite everybody's criticisms, everybody thinking he was crazy, that he had the persistence and the temerity to simply keep going on and saying the truth over and over and over again, no matter, it sometimes seems like you have to say the truth many times before anybody hears it. Whipper Wears No Clothes is a book that's had an enormous impact in this country on awakening millions of Americans to the fact that the marijuana laws are wrong, that they're based on false premises, that they're racial in nature, and that we need to change them. I don't know anyone who's had as much impact as Jack has. Ni Jack ni nadie en el modesto movimiento de reforma estaban teniendo impacto alguno sobre la legislación estadounidense en materia de drogas. Comenzado el siglo XXI, por increíble que parezca, Estados Unidos es la única nación industrializada que sigue prohibiendo el cultivo del cáñamo, forzando su industria cañamera a importar toda su materia prima. Según el gobierno, permitir el cultivo del cáñamo confundiría a la policía y sería un mensaje equívoco para los niños. Drugs are every nation's problem, and every nation must act to fight them. We are determined to build the drug-free America and to join with others to combat drugs around the world. Let there be no doubt, this is ultimately a struggle for human freedom. En la década de los 90, el gobierno federal intensificó la guerra contra la marihuana, gastando una cantidad récord de dinero para arrestar a un número récord de americanos, la mayoría por simple posesión. Desde el comienzo de la prohibición en 1937, más de 70 millones de americanos han probado la marihuana al menos una vez. De ellos, el asombroso número de 11 millones de personas han sido arrestadas. Con uno de cada 40 prisioneros encerrado por marihuana, Estados Unidos se ha convertido en el mayor carcelero del planeta. Ahora, algunos estados gastan más en cárceles que en educación superior. Even alcohol prohibition did not punish the users of alcohol. When marijuana prohibition was instituted, however, the prohibition was aimed directly at users, which it had not been with alcohol prohibition. Well, just here in America, it's 14 million years have been spent on prison, jails, parole, or probation since the 1930s for marijuana. 14 million years. I can't even begin to calculate what that is at $25,000, $30,000 a year now. It gets me angry every day. All available research has concluded that marijuana is dangerous to our health. Marijuana limits learning and memory perception and judgment and our ability to drive a car. La guerra contra la marihuana es también una guerra contra los enfermos y moribundos. A pesar de la amplia mayoría que aprobó las iniciativas de cannabis medicinal en California y 5 estados más a finales de los 90, el gobierno federal sigue jugando duro. Despite these initiatives, we want to make clear that federal law still applies.
and federal officials will continue to apply the law, and DEA officials will review cases, as they have, to determine whether to revoke the registration of any physician who recommends or prescribes so-called Schedule I controlled substances. This is not a medical initiative. This is a legalization of drugs issue. The federal government, by classifying marijuana in Schedule I, is saying that it has no medical uses, which is a bald-faced lie because it has 10,000 years in every culture of medical use. Diga lo que diga la legislación norteamerana, durante mucho tiempo el cannabis ha sido considerado como una medicina segura, efectiva y no adictiva. Durante milenios ha sido recetado por los más grandes terapeutas de sus épocas para tratar docenas de enfermedades, desde jaquecas, dolores crónicos y asma hasta partos, espasmos musculares y depresiones. Hoy también ofrece alivio para víctimas de esclerosis múltiple, glaucoma, SIDA y quimioterapia. It's impossible for a human to overdose and die, which is not true of alcohol, nicotine, barbiturates, or morphine. And it's a drug which humans can use under a wide variety of circumstances with safety. Aún así, la mayoría republicana en el Congreso, haciendo gala de un lenguaje del que Anslinger se sentiría orgulloso, reafirmó en 1998 su resolución, tildando la marihuana de droga peligrosa y adictiva sin ningún valor medicinal. They don't care if marijuana is the only drug that can alleviate your pain and suffering so that you can live longer, so that you can take your chemotherapy, so that you have a reasonable quality of life. They would rather fight the war on drugs even though they know that there are sick and dying patients being denied relief because of their position. Unconscionable. So you would think that after at least a generation of really good information about marijuana being circulated, why is the war still going on? One, I think the people in charge of government today, particularly in the law enforcement sections of government, are people who are afraid of the culture around marijuana. It harkens back to the Vietnam War era, Vietnam War protests, the civil rights protests, people who are trying to change the government. But notwithstanding that people talk about how the police are not particularly interested in marijuana cases, in fact, it is their bread and butter. The war on drugs is supported in part now because we have a drug abuse establishment. Every place I turn and talk to somebody about what he or she does, he's in drug abuse treatment, drug abuse prevention, drug abuse education, urine testing, interdiction. He's a policeman, an undercover investigator, a jail builder, a jail keeper. I sometimes think there's nobody left in the United States except a few of us and all the people who are making their living fighting the war on drugs. They used to call us the land of the free, and now they call us the land of the pea, where you have to pee to be tested to be free. What a crock. All you have to do is say the word drugs, and you can change the Constitution so that it's meaningless. You can search people's homes without valid cause. You can seize people's property without valid cause. You can seize people's lives and destroy families. They talk about family values. How many thousands of families have been destroyed by these vicious laws? Not another medicine, not another drug on this planet that nobody has ever died from. Nobody has ever died from marijuana that wasn't shot by a cop. Jack Herer. Have I pronounced it correctly, Jack? Herer. Herer. Okay. Jack Herer. Jack Herer. Jack Herer. Jack Herer. Mr. Jack Herer. We're going to put on Jack Herer. Hemp. Once again, the man told me a story about this lovely girl whose name was Jane.
La aclamación del movimiento no ha convertido a Jack en un personaje conocido, ni tampoco vive como un emperador. La mayoría de sus ingresos del libro los destina a sus causas, no a su tren de vida. Cuando no está viajando durante semanas haciendo campaña en pro del cáñamo y la marihuana medicinal, Jack vive y trabaja en este pequeño y abarrotado piso de Van Nuys, California. Jack is a cultural icon. He is probably as well known as anyone who's ever had an opinion to offer on this subject. He is better known than probably anyone else who works on the marijuana law reform issue. He is a phenomenon that's been very positive. Inquieta, reposa la corona sobre aquel que salvaría el mundo. Jack entra en el nuevo milenio, aún en duelo por la prematura muerte del capitán Ed Adder, víctima de leucemia en 1991, a la edad de 51 años. We've been together 19 years, the greatest friend a guy could ever have. He worked so hard to save this planet, and he believed he was saving it for you, me, his children, and he thought that this was the way to do it. It's an ignorant law, and it's an evil law, because they know better, and they won't get on with it. Captain Ed and I planned was to get out and teach this information. Eventually we would get a cadre of believers, and eventually they would go out and teach the world. And now we know that we've succeeded. And now we understand so much about the man. He's not insane, he is not crazy. He's not the devil in disguise. So listen closely to the winds of change and see the world, see the world, oh see the world with eyes. A pesar de su delicada salud, Jack no tiene intención de retirarse a la vida tranquila con su compañera Jean Hawkins. Con la publicación de la 11ª edición de El Emperador Desnudo en 1998, la agenda de Jack está más llena que nunca, transmitiendo su mensaje por todo el mundo. Sin embargo, a Jack le inquieta la dura realidad de la prohibición. A pesar de su innegable potencial como la alternativa natural y renovable al mundo sintético, la planta del cáñamo sigue sin poderse cultivar en Estados Unidos, según la ley federal. A pesar del creciente apoyo público y científico, el uso medicinal de la marihuana continúa siendo ilegal. Y a pesar del enorme gasto de dinero y vidas humanas, millones de personas continúan siendo arrestadas por posesión de una sustancia terapéutica celebrada por nuestros ancestros. Esta es la realidad de la guerra americana contra una planta. Una guerra nacida del comercio y la avaricia. Una guerra interminable. Y así, la lucha sigue y sigue. I don't know if hemp's going to save the world, but I'll tell you this, it's the only thing that can. USS Constitution, what we call Old Ironsides, became famous during the War of 1812. Conestoga wagons and the wagons that went west were covered with hempen canvas. The Constitution had 60
tons of hemp on it. The sails, the ropes, the flags, the books, the Bibles, the maps. The word canvas is just the Dutch pronunciation of cannabis. Everybody said you was deadly. Yes, you know you always was deadly. The sealant between the loose and green beams was all oakum made from hemp. Canvas sails were cannabis sails. Canvas-covered wagons were cannabis-covered wagons. 11 acres of farms had to be growing in constant production every year for nothing else in the hemp. It took 3,600 man-hours to make the sails and the ropes for this ship each year. And they went along, and all the oil on the wheels, was always made with hemp seed oil because they didn't have any petroleum oil. And they never had a better oil than hemp seed oil. And I just thought I'd be a wise guy a little bit, but it was a nice wise guy. And I said, you know what those sails were made of? And he says, nylon. I said, no. I said, no, I mean, not 20 years ago, 10 years ago. I'm talking about 1812. What were the sails made of? He said, nylon. How's that?